Bidding mo. Oh, bidding. Bidding din na. Karon receiving it man pa nila. Receiving time pa. 330 ang bidding. Pinakamahal na offer dito. Tara na guys, let's go na. Mana. Ay man. Wala man good money si tita. I didn't bring cash man ko. Naara man sa house ang bag. Because I don't have money. Ata! Ah, that way? Okay, come. Ah, okay. Pet shop? Bake shop. Oh. Is this a red Hold kay. Hala, look the car. It's a funny car. Ala, chicken man di ay. Yeah, there's a lot of What's the name? Netflix. They're different. Not So good daghan for ko naman egg. ito. Daghan ako magdala dito Yeah. manok. No, we step on me. Boy, these are roasted. Yeah. O sa kalinya. Away sila kay ni yes man ka nga roaster man di mo layo eggs. Dili maura na yung usara siya. Dili laki. Ngit pa gyapon? Oh, ngit lang. Kani guys, murag mga Ya siya nga. Nang layo eggs ka lang roaster. ang mga bake shop. Mga bake shop dari. Dili mag. Dili ra dili magpalit sa mga karni pa. Ha? Animals? Dito, wala ko sa dito. Busing laban-laban ba? We're gonna look for animals later. Okay? Wow. Ano siya ang indoor green dragon margats. Cheese. Nangita siya donuts daw nga homemade. Ano sa manadere? Cheese. Potatoes. Oh? Potato. Lingot kila mga potato. Healthy ka. Ang snack po siguro. Mga sabon. Ay, marag mga bakery daan oh. Bakery. Tadi, niingon na ba ng isa tadi? Gutom daw siya. Pakanaan so nato sila. Uncle Leroy. Ay, Candy Kitchen. Other side. Nangita kag donuts? Kita ka wala? Nangita kita ko donuts. Kaya ang mga bata, gipang gutom na. Donuts yun. Adi ato dala. Uy, pwede ko mapapalit ani Labs? Classic caramel. How much is this one? Around $1. $1? Would you like some? Labs, ka. Paliti ko ba ikaw wala ko cash? Okay. Huwag mo kasura na. Ina. Would you like to eat? Karamel. Yes? O sige, 1, 2, 3, 4 for the kids. Diri sa ma'am, kaya mo pay sa tabang. 4. Nangita ito donuts. Mo pay sa ta. 1, 2, 3, 4. Mukaan mo? Dili ko. 3, 4, 35. Okay. Okay, 2, 4, 6. 2, 4, 6, Kaya use na ko na ito. 8, 9, 10. Thank you. Wait, is this like chocolate caramel? Sea salt caramel and raspberry. Would you like this? Can we add? Because he wanted this one. Yeah.
That's it. Labs, $15. 15.04. Peanut brittle. Guys, pecan coconut brittle from Uncle Leroy's Candy Kitchen. Yan. Thank you. Here's yours. Mabilis sa kajat ko. You want Lagay na ako chocolate? na yung tadi ha. Okay. You got 2 chocolate. Wala ang ihold kuya kay kuan ra ba humok. Yeah. Ano lang sa Tago isa. later na. One lang sa. Di ba katong sa sentro nga itong gintuan, na i-donut dito. Awa na kay nag-smoke ba? Dili. Para ba tayo tubig no? Matukan saan ba? Nakoy dala. Para gitsaray ka ng more Tira-tira. market or... Oh my gosh. So yummy. Style soup, I love it. smoothies, 3.50. Nindot lagi lang cheese mami, nakatilaw ko. Organic mga gad. Barato ra, 2, 3, 5. Guys, thank you very much. Enjoy it too. Thank you. Yeah, no, it's like, you know, enjoy your It's gonna be day Ganahan ka mag-kape. Dire kay mga kuan. Kape kita na. Ada. Mga root crops. Root crops. Ali, Mek. Hold it down. I love egg, yeah. Encore. Kapalit pa ta ka sa hagin dito ka wala. Wala na to na kaon man. Lahi nga klase lang donut, dili na ma. Nagpalit pa sa Walay tali, mga bata ba? Ulit magpunta na itong isa. sa man to wala to na kaon di. Wow, flowers. Burgers. Sticky buns. Nindot ko ni siya, oh, pecan walnut. I can try that, yeah. Kanang pecan or walnut, kani pecan man ni siya. Yeah, pick and Okay, panito ng tibuok atong sulayan. Palitin ko siya. Ano ang pecan na? just the pecan. Try na to. Wala, hindi ako nang ice cream. We don't take for it. It's like half. That's right How here. much? Told ya. $7. I have. Ay, pag dumagong. Ha? Dumagi isagong. Isa ang flavor. Wala na kong dungat. Okay. Dili Tara naman na, siya. let's go. Sa may dugang. Ano ba yung dudugin mo pa? Lain na po basin na. Tara, yan. Panaa pa man dahil lain. Labag una po. Uy! Hindi naman parang plain. Ay, plain. Where can I find that? Ay, pecan, piganahan mo. O, tara, let's go. Gami, ganahan siya, gami. Gami shark daw. This one? How many would you like? Gummy shark, ganahan siya, gummy shark. Isa siya. Tignan. How many would you like?
One. This one? Can you have this one? Gummy shark. Where should we pay? Right there? Ito na mo dito. Can we have Outside. the gammon? This one? One packet. How much? Thank you. Go share with Gayos and the other kids, Thank you. okay? Good. Alright. Yung ulit tubig. Sakyanan. Uy! Kamita ka table. Dito to. Wala naman dire. Ay na sila, ganahan mo mga on guys. Kaon? Lingkod o kan ba? Kita ratag table. Buffet. Buffet. Unsa namang oras sa karon? Apa? 45. Ugma na ba dugay ta mag-buffet? Uy, nice yung mga bago kay mga ugo na ikon manok bungo. Just hold my hand. Can you hold your hand? Paon sa tayo snack. Tubig? Oh, palitin ako lang. Muna kayo dito dito. Smoothies. Nagaling mo din. Pwede. Narangin ko mo na may sa una. Pwede tika palitan Mitch o cactus. Paano na? Swerte mo ng cactus. Sila, sinayana. O ba? O snake plant. Snake plant ba yung kuan? Palit ng snake plant Ah, para sa inig inyong na. puhuan. Malimpyo na gid inyong balay, Mitch. Kinaraman mo yung butang nga nag-trash siya, boss. Puno mo na kay plants. Buing. Wala na mag-forest. Parehas na mag-farewell. Si ate kuan, nag-check kuan. Plant. Kaya Maba. check pa na nung Naman dala. Naon sa mi, guys. Drinks, bam!